Ayabangan mo ko eh. Amigo ako. Do ba-do 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 ba-do. Pag walang sahod, mik-mik. Do ba-do ba-do. Pag may sahod, Adu ba-do siyempre, ba-do Starbucks. ba-do. Walang sahod, Adu mik-mik adu na lang. ba-do ba-do adu ba-do ba-do do. Adu ba-do ba-do. Adu ba-do 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 ba-do. Adu ba-do ba-do adu ba-do ba-do ba-do. Adu ba-do ba-do do ba-do ba-do. Mapitig sa'yo. Adu do 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 adu ba-do ba-do adu ba-do ba-do do do do. Adu ba-do ba-do do do adu. Parang kagod. Wala kami sahod, mik-mik na lang. Oo nga, ganda. Branded yan. Ba-do 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 ba-do. Ganun pa pala konti, ano? Depende kasi sa nagsusuot. Tingnan mo ako, mukha akong taga-bakery. Hindi naman. Para akong mamasa ng pandesal. Ako nga, nagmukhang dishwasher. Yung totoo. Sino ka dyan? O, di ba? O. Tapos may pagkano na buhok, o, di ba? O. Tama na, tama na. Wala nang lokohan. Never know.